इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। बाईस अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में मजवज़ाए दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप का ईरान के साथ जारी जंग बंदी में तोसी पर शुक्रिया। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। This blockade. We have received some sign that they are ready to break it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Islam. ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग में अल-कायदा की गैर मामूली खामोशी क्या जाहिर कर रही है? ये काफ़ी अनयूजुअल है क्योंकि अल-कायदा और उससे लिंक ग्रुप मशरिक़ वस्ता में होने वाले बड़े वाक़यात पर अपना रद्द-ए-अमल देते रहे हैं। पहलगाम हमले को 1 साल मुकम्मल होने पर भारत का पैगाम और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ... इंडिया का बड़ा एटमी कारनामा, खुद ईंधन बनाने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर लिया। इंडिया ने एटमी टेक्नोलॉजी में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया के साइंसदानों ने तमिलनाडु के कलपक्कम जौहरी प्लांट में वाक़े फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से न्यूक्लियर फुजले को जौहरी ईंधन में बदल देने में कामयाबी हासिल कर ली। जानिए कीनिया के बरतानवी फौजी अड्डे के करीब पैदा होने वाले बच्चे कैसे अपने वालिद को तलाश कर रहे हैं। बरतानिया के वकील जेम्स नेटो खानदानों की मदद कर रहे हैं ताकि वो सच जान सकें। वो पहली बार कमर्शियल डीएनए डेटाबेस को फैमिली कोर्ट के केसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों के असल रिश्तेदार और बाज़ केसेस में बाप का पता लगाया जा सके। और ये भी जानिए कि फारसी ज़बान इंडियन गुजरात तक कैसे पहुंची। मेहमान, जज्बा, शिकायत और ताल्लुका जैसे कई ऐसे लफ्ज़ हैं जो आज गुजराती के बोलचाल का हिस्सा हैं। उनकी जड़ें फारसी ज़बान में मिलती हैं और इन सब के पीछे छुपी है ईरान और गुजरात की सदियों पुरानी कहानी। मारूफ पॉडकास्टर इरशाद भट्टी ने पाकिस्तानी अदाकारा मीरा से माफी क्यों मांगी? अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये सही है? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। अगर आपको लगा है कि ये सवालात नहीं पूछने चाहिए और किसी बंदे से उससे सख्त सवालात नहीं करने चाहिए उसके, तो आपसे तो मैं माज़रत कर लेता हूँ फिर। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में कहा है कि इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुत्तहिदा तजवीज़ पेश ना कर दें। अमेरिकी सदर का मजीद कहना है कि लिहाजा मैंने अपनी फौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखी जाए और दीगर तमाम पहलुओं से तैयार और मुस्तैद रहा जाए। बयान में मजीद कहा गया कि इसलिए जंग बंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उनकी तजवीज़ पेश नहीं की जाती और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया है। वैंस इस माह दूसरी मरतबा इस्लामाबाद का दौरा करने वाले थे और बुध के रोज़ उनकी आमद मुतवक्के थी। अमेरिकी नायब सदर के दौरा पाकिस्तान की मनसूखी की ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब इससे कबल सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि उन्होंने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंग बंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने की पाकिस्तानी दरख्वास्त मंजूर कर ली है।
पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप का ईरान के साथ जारी जंग बंदी में तोसी पर शुक्रिया अदा किया गया है। एक्स पर जारी बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि वो ज़ाती हैसियत में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सिफारती कोशिशों को जारी रखने के लिए जंग बंदी में तोसी की पाकिस्तानी दरख्वास्त को कबूल किया है। उन्होंने कहा कि एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर पाकिस्तान खित्ते में जारी इस तनाज़े के मुज़ाकरात की मदद से हल के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने 22 अप्रैल 2026 को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में जारी इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ख्याल है कि ईरानी सफ़ीर ने गुज़िश्ता रोज़ अपने पैगाम में कहा था कि ये एक आलमी तौर पर तस्लीम शुदा हकीकत है कि एक बड़ी तहजीब का हामिल कोई भी मुल्क धमकी और ताकत के ज़ेर असर मुज़ाकरात नहीं करता। ये एक मजबूत इस्लामी और फ़क़ीही असूल है। काश अमेरिका ने इस हकीकत को समझा होता। पाकिस्तान जो कि एक अहम सालिस है, अब खुलेआम तस्लीम कर चुका है कि गेंद ईरान के कोर्ट में है। सोशल मीडिया पर एक अपडेट में वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तार ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत के लिए कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें की हैं और ये कोशिशें जारी हैं। ये जानने के लिए कि आया मुमकिना अमन मुज़ाकरात होंगे या नहीं, कई दिनों के इंतजार के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये पहला बाज़ाबिता एतराफ़ है कि ईरान की शिरकत की जमानत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे अमीर सईद का कहना है कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करे तो तेहरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमीर सईद के मुताबिक हमें कुछ इशारे मिल रहे हैं कि वो ये नाकाबंदी ख़त्म करने पर आमादा हैं। जैसे ही उन्होंने बहरी नाकाबंदी ख़त्म की, मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। It is violation of the ceasefire, and we told them that they should break this blockade. We have received some sign that they are ready to break it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. उन्होंने मजीद कहा कि हमने अस्करी जारहियत नहीं शुरू की, बल्कि उन्होंने हमारे खिलाफ जंग शुरू की और हम तैयार हैं। ईरान के नुमाइंदे ने यह भी कहा कि अगर वो यानी अमेरिका मेज पर बैठकर मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं ताकि सियासी हल तलाश किया जा सके, तो वो हमें भी तैयार पाएंगे, और अगर वो जंग चाहते हैं तो ईरान इसके लिए भी तैयार है। If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready for that. दूसरी जानिब ट्रंप की तरफ से जंग बंदी में तोसी के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज में 3 मालबरदार जहाज़ों पर हमले भी किए गए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से शेयर करदा बयान के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की बहरिया का कहना है कि उसने खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 2 जहाज़ों को अपनी तहवील में ले लिया है। अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने ईरानी बंदरगाहों पर जारी बहरी नाकाबंदी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि चंद ही दिनों में ईरान के खरग जजीरे पर वाक़े तेल ज़ख़ीरा करने की तनसीबात मुकम्मल तौर पर भर जाएंगी और ईरान को ना चाहते हुए भी तेल के कुएं बंद करना पड़ेंगे। स्कॉट बेसेंट ने मजीद कहा कि ईरान की समुद्री तिजारत को महदूद करना बराह रास्त ईरानी हुकूमत की आमदनी के बुनियादी ज़राए को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि अमरीकी वजारत खजाना मुआशी दबाव के जरिए तेहरान के माली वसाइल पैदा करने, मुंतकिल करने और वापस लाने की सलाहियत को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करती रहेगी। जंग से मुतासरा किसी भी मुल्क की तरह ईरान की मईशत को भी शदीद धचका लगा है। हालिया जंग में अमेरिका और इसराइल ने ईरान की अहम सनतों को निशाना बनाया है। इससे ईरान की मईशत को कितना नुकसान पहुंचा है, देखिए ईमान मोहम्मद की इस रिपोर्ट में जो पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। जंग शुरू होने से पहले भी ईरान की मईशत शदीद बहरान का शिकार थी। बढ़ती महंगाई और करेंसी की कदर गिरने के बायस अवाम पर दबाव बढ़ा तो जनवरी में मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गए। सरकारी इफरात ज़र की शरह 50% से ऊपर थी, जो गुज़श्ता 80 साल में सबसे ज़्यादा है, और खाने पीने की अशिया की कीमतें एक साल में 2 गुनी हो गई थीं। एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गए और सख्त क्रैकडाउन किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि हज़ारों अफराद मारे गए।
پھر جنگ شروع ہوئی۔ اس نے پہلے سے ہی مشکل معاشی حالات کو بدتر بنا دیا۔ حملوں میں اہم انڈسٹریز جیسے اسٹیل اور پیٹرو کیمیکل کو نشانہ بنایا گیا، جو ایران کی معیشت اور برآمدات کی بنیاد ہیں۔ حکومت نے سخت انٹرنیٹ بلیک آؤٹ بھی نافذ کیا، جس سے لوگوں کے رابطے ٹوٹ گئے اور ایرانیوں کے لیے کام کرنا اور روزگار کمانا مزید مشکل ہو گیا۔ جن 10 بڑی اور درمیانی کمپنیوں سے میں کنیکٹڈ ہوں، ان سے جو معلومات حاصل ہوئی ہے، اس کے مطابق 1000 سے زیادہ لوگوں کو ملازمت سے نکالا گیا ہے۔ میں ایک گگ انٹرنیٹ کے لیے اپنی نسلوں کی کمائی خرچ کر رہی ہوں۔ اس سب کے دوران میری کمپنی نے لوگوں کو ملازمت سے نکالا اور میں بھی بے روزگاری کی اس لہر کا شکار ہوئی۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے ساتھ ساتھ جنگ کے اثرات معیشت کے دیگر شعبوں میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ جنگ سے ہونے والی تباہی کی وجہ سے کمپنیاں پیسے سے خالی ہو رہی ہیں، قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ باقی چیزوں کی بات تو چھوڑ ہی دیں۔ اندازوں کے مطابق تقریباً 20 لاکھ افراد، یعنی ہر 10 میں سے ایک ایرانی جن کے پاس جنگ سے پہلے روزگار تھا، وہ اب بے روزگار ہیں۔ جنگ سے ہونے والے مجموعی نقصان کا کوئی آزادانہ تخمینہ نہیں ہے، لیکن حکومت نے اسے تقریباً 270 ارب ڈالر بتایا ہے۔ پیٹرو کیمیکل اور اسٹیل بنانے والے سیکٹرز پر حملوں کے اثرات دیگر صنعتوں جیسے کار مینوفیکچرنگ پر بھی ہوئے، جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ اور اب امریکہ کی جانب سے کی جانے والی بحری ناکہ بندی ایرانی بندرگاہوں میں آنے جانے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ واشنگٹن ایران پر عائد پابندیوں کے نفاذ کو بھی مزید سخت کر رہا ہے۔ ہم نے مختلف ممالک کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ ایرانی تیل خرید رہے ہیں یا ایرانی رقم آپ کے بینکوں میں موجود ہے تو ہم اب مزید پابندیاں لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو ایک سخت اقدام ہے، اور ایرانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے وہی مالی اثرات ہوں گے جو میدان جنگ میں دیکھے جاتے ہیں۔ بغیر پائیدار امن کے ایران پر عائد پابندیاں ایران کے لیے عالمی سرمایہ کاری اور تجارت تک رسائی کو محدود ہی رکھیں گی، جس سے باہر نکلنا مزید مشکل ہوگا اور صورتحال غیر یقینی کا شکار رہے گی۔ سامعین، جب سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا ہے، القاعدہ خاموش نظر آ رہی ہے۔ یہ غیر معمولی ہے کیونکہ القاعدہ عام طور پر مشرق وسطیٰ کے بڑے واقعات پر رد عمل دیتے رہے ہیں۔ القاعدہ کی غیر معمولی خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے؟ جانیے حسن عباس سے۔ جب سے امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا ہے، القاعدہ خاموش نظر آ رہی ہے۔ یہ کافی ان یوزول ہے کیونکہ القاعدہ اور اس سے لنک گروپ مشرق وسطیٰ میں ہونے والے بڑے واقعات پر اپنا رد عمل دیتے رہے ہیں۔ اس سال القاعدہ کی مرکزی قیادت کی طرف سے صرف ایک بیان 4 فروری کو سامنے آیا، جب ایران پر حملے سے پہلے مشرق وسطیٰ میں امریکہ اپنی فوجی پریزنس بڑھا رہا تھا۔ اس بیان میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی اپیل کی گئی، جسے کئی شدت پسند تنظیموں نے ایران کی انڈائریکٹ سپورٹ کے طور پر دیکھا۔ القاعدہ کی خاموشی ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو سکتی ہے۔ یہ تنظیم انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ القاعدہ کے سربراہ سیف العدل اور ان کے قریبی ساتھی اس وقت ایران میں مقیم ہیں۔ 9/11 کے حملوں کے بعد القاعدہ کے بہت سارے اہم رہنما اور ان کے اہل خانہ افغانستان اور پاکستان چھوڑ کر ایران چلے گئے تھے۔ ایک طرف القاعدہ شاید ایران کو ناراض کرنے سے بچنا چاہتی ہے اور ایسے شدت پسند گروہوں کی صف میں کھل کر سامنے نہیں آ رہی جو شیعہ اکثریتی ایران کی حمایت کے خلاف خبردار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ممکن ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزید بیان نہ دیے جائیں، جس طرح انہوں نے 4 فروری کو دیا تھا۔ اس صورت میں ایسا بیان ایران کی انڈائریکٹ سپورٹ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور تنظیم کے اپنے حامیوں میں اس کا خراب تاثر جا سکتا ہے۔ جون 2025 میں ایران کے خلاف اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی القاعدہ خاموش رہی، لیکن اس کے برعکس اس کی حریف سمجھی جانے والی جماعت دولت اسلامیہ کافی ایکٹیو رہی اور اس نے دونوں فریقوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ نام نہاد دولت اسلامیہ نے 4 فروری کو القاعدہ کی جانب سے امریکہ کے خلاف جہاد کی اپیل کو اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ القاعدہ بدتدریج ایران کا مہرہ بنتی جا رہی ہے۔ سن 2022 کے بعد سے نام نہاد دولت اسلامیہ القاعدہ پر ایران کے زیر اثر ہونے کا الزام عائد کرتی رہی ہے اور اس کے لیے القاعدہ کے سربراہ سیف العدل کی ایران میں موجودگی کو دلیل کے طور پر پیش کرتی رہی ہے۔ القاعدہ کے حامیوں نے اس معاملے پہ کچھ وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں۔ ان کے مطابق تنظیم کے وسائل محدود ہیں، سیف العدل کو دراصل نظر بند کیا گیا تھا،
یا انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ القاعدہ ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں ایک طرف وہ اپنے ایران مخالف حامیوں کو پیغام دینا چاہتی ہے اور دوسری طرف ایران کی ناراضگی سے بچنا چاہتی ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال ہونے والے پہلگام حملے کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا کبھی بھی کسی قسم کی دہشت گردی کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ہم گزشتہ سال اسی دن پہلگام کے ہولناک دہشت گرد حملے میں جان گنوانے والے بے گناہ افراد کو یاد کر رہے ہیں، انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں جو اس نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ بطور قوم ہم غم اور عزم کے ساتھ متحد ہیں۔ انڈیا کبھی بھی کسی قسم کی دہشت گردی کے آگے نہیں جھکے گا۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جبکہ انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ انڈیا نے آج تک کسی بھی ملک پر دہشت گردی جیسی کارروائی نہیں کی، کیونکہ طاقتور کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور انہوں نے انتباہ کیا کہ اگر کسی پڑوسی نے آئندہ سے کوئی ایسی حرکت کی تو جواب ... ہوگا۔ دنیا کے کسی دیش پر اپنی طرف سے آکرمن نہیں کیا، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ جلدی کسی کے اوپر آکرمن کرتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یدی اب کسی پڑوسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو ... اس کے رد عمل میں پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ انڈیا پہلگام حملے کے 1 سال بعد بھی اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہیں کر سکا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انڈیا اپنے اندرونی معاملات کو بیرونی اور بیرونی معاملات کو اندرونی رنگ دے کر پیش کرتا رہا ہے۔ دہشت گردی اس کا اندرونی معاملہ ہے جسے وہ بیرونی مسئلہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ انڈیا نے ایٹمی ٹیکنالوجی میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ایک ایسا نیوکلیئر فاسٹ بریڈر ری ایکٹر تیار کیا گیا ہے جو نہ صرف بجلی پیدا کرتا ہے بلکہ اپنا ایندھن خود بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں توانائی اور دفاعی توازن پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں دلی، جہاں سے شکیل اختر اس اہم پیش رفت پر خصوصی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ انڈیا نے ایٹمی ٹیکنالوجی میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ گزشتہ ہفتے انڈیا کے سائنسدانوں نے تمل ناڈو کے کلپکم جوہری پلانٹ میں واقع فاسٹ بریڈر ری ایکٹر سے نیوکلیئر فضلے کو جوہری ایندھن میں بدل دینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اسے جوہری توانائی کے ضمن میں ایک فیصلہ کن پیش رفت بتایا گیا ہے۔ فاسٹ بریڈر ری ایکٹر بجلی پیدا کرنے والا ایک ایسا ری ایکٹر ہے جس میں اس کو چلانے کے لیے جتنی یورینیم استعمال کی جاتی ہے، یہ ری ایکٹر اس کے فضلے کو اتنی ہی مقدار میں دوبارہ استعمال کے لیے ایندھن میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے اسے فاسٹ بریڈر کہا جاتا ہے۔ ایٹامک انرجی کے محکمے کا کہنا ہے کہ یہ ری ایکٹر صرف بجلی نہیں پیدا کرتا، یہ انرجی سیکیورٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ کلپکم کے فاسٹ بریڈر کے اس کامیاب مرحلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ری ایکٹر اپنا ایندھن اس میں استعمال ہوئی یورینیم کے فضلے سے خود تیار کر لے گا اور آخر کار اس عمل سے 500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ ابھی یہ عمل تجرباتی مرحلے میں ہے۔ اس فاسٹ بریڈر ری ایکٹر کو 2029 میں باضابطہ طور پر کمیشن کیا جائے گا۔ انڈیا روس کے بعد اس ٹیکنالوجی سے بجلی حاصل کرنے والا دوسرا ملک ہوگا۔ چین نے بھی فاسٹ بریڈر ری ایکٹر کا ایک چھوٹا پروگرام شروع کیا ہے۔ انڈیا نے اس مرحلے تک پہنچنے میں کئی برس کی تاخیر کی ہے اور ایک پارلیمنٹری رپورٹ کے مطابق اس پر اب تک جو اخراجات آئے ہیں وہ مختص کیے گئے فنڈ سے دگنا ہے۔ انڈیا اپنے ایٹمی ری ایکٹروں سے اس وقت 8180 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، جو ملک کی بجلی کی مجموعی پیداوار کا محض 3% ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ایٹامک انرجی نے 2032 تک اپنے ایٹمی پلانٹ سے 22,400 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا ہدف رکھا ہے۔ انڈیا کا نیوکلیئر پاور پروگرام 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر کا ہے۔ یہ قدرتی یورینیم سے چلتا ہے اور اس میں ہیوی واٹر کولنٹ اور کنٹرول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ فاسٹ بریڈر ایٹمی ری ایکٹر کا ہے۔ اس طرح کے ری ایکٹر میں استعمال ہونے والی یورینیم سے جو فضلہ نکلتا ہے اسے اتنی ہی یا اس سے زیادہ مقدار میں دوبارہ قابل استعمال ایندھن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ایسے ایٹمی ری ایکٹرز بنانے کا ہے جس میں یورینیم کے بجائے تھوریم کا استعمال ہوگا۔
इंडिया में यूरेनियम के बहुत छोटे ज़खायर मिले हैं। बेशतर यूरेनियम बाहर से मंगानी पड़ती है, लेकिन केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के साहिली रेतों में थोरियम का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इंडिया के जौहरी साइंसदान इस जौहरी मादे को मुस्तकबिल के रिएक्टर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारियां कर रहे हैं। इंडिया की हुकूमत ने मुल्क के जौहरी बिजली घरों से आइंदा 20 बरस में 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने का हदफ रखा है। इस वक्त मुल्क में 24 से 25 एटमी रिएक्टर काम कर रहे हैं। 11 रिएक्टर तामीर के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। इंडिया ने अपने एटमी रिएक्टर्स को सिविल और अस्करी नवीयत के 2 ज़ुमरों में बांट रखा है। एटमी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 8 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, जिनमें इंडिया का यूरेनियम इस्तेमाल होता है और जिन्हें अस्करी मकसद के लिए बनाया गया है, वो इस इदारे की निगरानी और जांच के दायरे से बाहर हैं। इनमें तारापुर पावर स्टेशन, मद्रास पावर स्टेशंस और कायगा जनरेटिंग यूनिट्स शामिल हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर को भी बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई इदारे के सेफगार्ड से बाहर रखा गया है। कीनिया में कायम एक बरतानवी फौजी अड्डे के करीब बरतानवी फौजियों के बच्चों के तकरीबन 125 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनके बाकायदा दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं। इन बच्चों ने इस उलझन में परवरिश पाई कि उनके वालिद कौन हैं, जबकि बाज़ को अपनी ही कम्युनिटी की जानिब से समाजी बॉयकॉट का भी सामना करना पड़ा। अब एक बरतानवी वकील निजी जिनियाती मालूमात के ज़ख़ीरे की मदद से उन बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईवान भी उन्हीं बच्चों में शामिल हैं जो ये समझते हुए बड़ी हुई कि उनके वालिद वफात पा चुके हैं। BBC वर्ल्ड सर्विस की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट पेश कर रही हैं आलिया नाज़की। ईवान नानियोकी की रहने वाली हैं। नानियोकी में बरतानवी फौज की ट्रेनिंग यूनिट है जिसे बटूक कहते हैं। यहाँ हर साल हजारों फौजी आते जाते हैं। ईवान की परवरिश उनके फौजी वालिद के बगैर हुई जो अचानक गायब हो गए। मेरे ग्रैंडफादर बातूक में काम करते थे, वो हजाम थे। एक दिन उन्हें एक पैगाम दिया गया। मेरा ख्याल है कि जो फौजी मेरे वालिद के साथ काम करते थे, उन्होंने कहा था कि वो फौज के लिए काम करते हुए मर गए। अब ये बात चैलेंज की जा रही है कि उनके वालिद वाकई मरे थे या नहीं। मुझे कभी भी यकीन नहीं था कि ये शख्स मर चुका है। बरतानिया के वकील जेम्स नेटो खानदानों की मदद कर रहे हैं ताकि वो सच जान सकें। वो पहली बार कमर्शियल DNA डेटाबेस को फैमिली कोर्ट के केसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों के असल रिश्तेदार और बाज़ केसेस में बाप का पता लगाया जा सके। लेकिन ईवान के केस में मसला ये था कि उनके पास कोई मालूमात नहीं थी, न नाम, न रिकॉर्ड, न कोई वाज़ेह सुराग। फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। Ancestry.com पर DNA का एक दूर का मैच मिला जिससे टीम को बरतानिया में एक मुमकिना रिश्तेदार मिसेस ए तक पहुंचने में मदद मिली। मेरी कज़न ने कहा कि उसके दोनों बेटे कीनिया में थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक फौज में था। फिर उसने मुझे एक आर्टिकल भेजा जो शायद 2006 या 2007 में लिखा गया था, जब उसका बेटा कीनिया में था, और इसमें बताया गया था कि वो वहाँ कितने अच्छे काम कर रहा था। ये जानना कि उनके वालिद जिंदा हैं ईवान के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। झूठ बोलना कि वो मर गया है, मुझे लगता है जैसे मुझे अपना नहीं समझा गया। सुराग मिलने के बावजूद जेम्स के लिए ईवान के वालिद को ढूंढना मुश्किल साबित हुआ क्योंकि वो राब्ते में आने से बच रहे। तो आज सुबह हम सबसे पहले ईवान के केस पर काम कर रहे हैं। अब जब ये केस फैमिली कोर्ट के सबसे सीनियर जज के सामने पहुंच गया, उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर ईवान के वालिद के खानदान के एक फर्द को अदालत में समन करने का फैसला किया। मुझे बुजुर्ग औरत को अदालत में बुलाने पर थोड़ा अफसोस है। लेकिन फिर एक हैरान कुन मोड़ आया। जिस शख्स को ईवान का वालिद समझा जा रहा था वो खुद रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आ गए। उन्होंने DNA टेस्ट पर रजामंदी जाहिर कर दी। जिस आदमी को हम कई महीनों से ढूंढ रहे थे वो मेरे बिल्कुल सामने था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक हफ्ते बाद नताइज आ गए। मैं आज आपको इसलिए फ़ोन करना चाहता था क्योंकि आपके लिए एक खबर है। ईवान, हमें आपके वालिद मिल गए हैं। वो इंग्लैंड में हैं, वो जिंदा हैं। मैं बस हैरान हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद वो खुद को जाहिर करेंगे। हम आपसे कोई वादा नहीं कर सकते, वो कुछ करने के पाबंद नहीं हैं।
ये सब उन पर और उनके ज़मीर पर मुनहसर है। कुछ लोग जैसे इवान पहले ही अपने खानदान के अफराद से राब्ता कर चुके हैं। नानियोकी में अब नए लोग जेम्स नेटो से राब्ता कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनका डीएनए टेस्ट हो और उनके वालिद का पता लगाया जाए। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि बाप होने के दावे ज़ाती ज़िंदगी का मामला है, लेकिन बरतानिया की हुकूमत इन मामलात में केन्या की हुकूमत के साथ ताउन करती है। तमाम फौजियों को ये सिखाया जाता है कि ड्यूटी के दौरान और ड्यूटी के बाद उनका रवैया कैसा होना चाहिए। सामीन, ज़बानें सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि तहजीबों, तिजारत और हिजरत की कहानियाँ अपने अंदर समेटे रखती हैं। गुजरात और ईरान के दरमियान सदियों पर मोहित ताल्लुक ने न सिर्फ मुआशी और समाजी रवाबत को फ़रोग दिया, बल्कि ज़ुबानों को भी एक दूसरे के करीब कर दिया। फ़ारसी के असरात आज भी गुजराती ज़बान में झलकते हैं, जो इस तारीख़ी रिश्ते की खामोश गवाही देते हैं। आइए देखते हैं अरजेव पारिख की ये खसूसी रिपोर्ट। मीराबाई के इस भजन में जब ये कहा जाता है कि विष का प्याला मीरा के पास भेजा गया, तो क्या आप ये जानते हैं कि ये लफ्ज प्याला गुजराती का नहीं बल्कि फारसी जबान से आया है। सिर्फ ये लफ्ज ही नहीं, मेहमान, जज्बा, शिकायत और ताल्लुका जैसे कई ऐसे लफ्ज हैं जो आज गुजराती के बोलचाल का हिस्सा हैं। उनकी जड़ें फारसी जबान में मिलती हैं और इन सब के पीछे छुपी है ईरान और गुजरात की सदियों पुरानी कहानी। फारसी आज ईरान की कौमी जबान है। ईरानियों की कदीम जबान अवस्था थी जिसका संस्कृत जबान से गहरा रिश्ता माना जाता है। वक्त के साथ ये जबान पहलवी और फिर जदीद फारसी में बदलती चली गई। बहुत से माहिरीन का मानना है कि फारसी जबान गुजरात तक पारसियों के जरिए पहुंची, लेकिन ये वाजिया नहीं कि इसका असर वहां कब से मौजूद था। कुछ माहिरीन इस तरफ भी इशारा करते हैं कि ईरान और गुजरात के दरमियान कदीम तिजारती रवाबित इस असर की बुनियाद बन सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक फारस और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत 6वीं या 7वीं सदी क़ब्ल मसीह से चली आ रही थी और इस तिजारत के साथ ज़बान और सकाफत का तबादला भी हुआ। बाद अज़ान पारसियों की गुजरात हिजरत और दिल्ली सल्तनत और मुगल दौर में फारसी का दरबार की जबान बन जाना, ये सब इस सिलसिले की अहम कड़ियां बनती चली गईं। फारसी के मशहूर शायर हलवी शिराजी अपनी किताब तारीख अहमद शाही की वजह से पहचाने जाते हैं। उन्होंने अहमदाबाद के क़ियाम को फारसी के अदबी रंग में बयां किया और इस शहर को इस्फाहान और खुरासान जैसे कदीम शहरों के मुकाबिल करार दिया है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, बल्कि उस दौर की पहचान थी। तो जब मुगल का दौर शुरू हुआ तो तकरीबन 200 साल तक जो हमारी दरबारी भाषा थी वो फारसी हो गई और इस वजह से गुजरात में भी जितने सूबेदार आए तो उस वजह से भी फारसी हो गई। और हमारी गुजराती प्रजा पहले से आपको पता है मौके की नज़ाकत को बहुत अच्छे से समझती है और नागर ब्राह्मण जो थे, कायस्थ जो थे उत्तरी भारत की ओर से, उन लोगों ने ये ज़बान को अच्छे से सीखा, समझा, अपने कल्चर में अपनाया और उस वजह से उन्होंने ख़त व किताबत भी फ़ारसी में किए। और जब ऐसा दौर आया कि जैसे अगर आप अच्छी फ़ारसी जानते हो तो जाहिर सी बात है कि आप गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तो फिर लोगों ने अच्छे से फ़ारसी सीखना शुरू किया और बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पे उन्होंने काम किया। फ़ारसी का जो आर्किटेक्ट था वो भी हमने अपनाया। पहले अहमदाबाद में हमारे पुरानी ढप के मकान बनते थे जिसमें जैन और बौद्धिज़्म की झलक हमें नज़र आती थी। फिर अरबों और फ़ारसी की वजह से हमने उनकी तरह के स्ट्रक्चर को अपनाया जिसमें बुर्ज और मीनारा और जीना वगैरह चीज़ें आई। मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में रियासत की निशानियों के लिए सनद, अखबारात, खरीदा और अर्जदाश जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते थे, जबकि फ़ौज और दीगर इदारों में सकाफती और इंतज़ामी अल्फाज ज़्यादातर अरबी या फ़ारसी थे। ज़बान से मुतालिक मतून और कतबों पर लिखी हुई तहरीरें भी अरबी फ़ारसी में होती थी। इस तरह दिल्ली सल्तनत के दौर में फ़ारसी का गलबा बढ़ता चला गया और कई अरबी फ़ारसी अल्फाज संस्कृत और इंडियन ज़बानों के भी हिस्सा बन गए। आज अगरचे गुजरात में फ़ारसी ज़बान का इस्तेमाल कम हो गया है, मगर ये ज़बान अब भी पढ़ाई जाती है
اور ہر بار جب ہم مہمان، شکایت اور جذبہ جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم بے اختیار اس رشتے کو زندہ رکھتے ہیں جو گجرات اور ایران کے درمیان صدیوں پہلے بنا تھا۔ میں مریم نواز کی طرح ہی کام کرتی ہوں، میں لالی ووڈ کوئین ہوں۔ پوڈ کاسٹ میں جو کچھ ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بس میں ارشاد بھٹی صاحب کو معاف کرتی ہوں، وہ میرے دل کے اب بھی قریب ہیں۔ یہ کہنا ہے اداکارہ میرا کا، جو ایک پوڈ کاسٹ میں میزبان اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی کے رویے اور ان کی جانب سے پوچھے گئے سوالات پر اپنے نپے تلے رد عمل کی وجہ سے ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ اداکارہ سنگیتا صاحبہ نے کہا کہ میں نے سعود اور میرا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، یہ صحیح؟ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمایوں سعید سے شادی کی افواہ بھی پھیلی تھی۔ مجھے کچھ نہیں اس وقت پتا۔ کیپٹن نوید اور عتیق الرحمان والا معاملہ، بس آپ میری فلم دیکھیے گا، سائیکو کو لے کر میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ اچھا، ایک ہسپتال بنانا تھا آپ نے آپ کے والدہ کے نام پر، کیا بنا اس ہسپتال کا؟ کتنے پیسے اکٹھے کیے اسپتال کے لیے؟ کدھر گئے وہ پیسے؟ کدھر گیا وہ اسپتال جو شوکت خانم سے بھی بڑا اسپتال بننا؟ یہ فلم بنائی ہے سائیکو، اس فلم کو سب جا کے دیکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ کیپٹن نوید اور اس کے بارے میں نہیں بولیں گے، عتیق الرحمان کے بارے میں؟ آپ بس انشاءاللہ فلم سائیکو۔ اچھا، نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بتائیں گے کیپٹن نوید اور ساری باتیں۔ ہاں، سوشل میڈیا پر جب سے اس پوڈ کاسٹ کا ٹیزر جاری کیا گیا تب سے ہی ارشاد بھٹی کی جانب سے پاکستانی اداکارہ سے کیے گئے قابل اعتراض سوالات اور ان کے انٹرویو کے طریقے پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ شدید عوامی تنقید کے بعد ارشاد بھٹی نے منگل کے روز ایکس پر اپنی پوسٹ میں اپنے دوستوں اور چاہنے والوں سے معذرت کرتے ہوئے اداکارہ میرا سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ ہر کوئی ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر بے دھیانی میں کچھ غلط ہو جائے تو معذرت کر لینی چاہیے۔ ان سب افراد کا شکریہ جنہوں نے مجھے یہ احساس دلایا۔ ارشاد بھٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے دوران متنازع سوالات اور اس سے اٹھ کر جانے پر بی بی سی نے اداکارہ میرا سے رابطہ کیا، جنہوں نے پہلے تو ارشاد بھٹی کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ وہ پوڈ کاسٹ میرا کی آنے والی فلم کی تشہیر کے لیے نہیں تھی۔ جو جینون سمجھتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان سے میں معذرت کرتا ہوں کہ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں، اور اگر جینون طریقے سے میرا صاحبہ کبھی مجھے ملیں تو میں ان سے بھی معذرت کر لوں۔ معذرت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سحربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق اسلام آباد میں آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران مذاکرات ہونے کے امکان کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ نیو یارک پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ذرائع نے کہا ہے کہ اگلے 26 سے 72 گھنٹے تک یعنی جمعے کو پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے۔